अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि अपोजिशन के एशाइये में हकूमती अरकान की शिरकत से हुकूमत की सफ़ों में खलबली मच चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की टलियाँ हिलना शुरू हो चुकी हैं और ये अपोजिशन का एशाइया जिसके अंदर अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ साथ हुकूमत के अरकान असम्बली ने भी शिरकत की। इस एशाइये का जो एहतमाम था वो मुस्लिम लीग नून के लाहौर से रुकने कौमी असम्बली इल्हाज शेख रुहेल असगर साहब ने किया और इल्हाज शेख रुहेल असगर साहब की जानिब से ये जो एशाइया था इसमें हकूमती अरकान ने भी शिरकत की, जिसके बाद हकूमती अरकान की शिरकत से ये सारा मामला तब मशकूक हुआ जब इस बारे में बाज़गट सुनाई दे रही थी कि जी अब आने वाले दिनों में मिनी बजट भी पेश होगा और उसके बाद जो है वो अदम एतमाद की तहरीक आएगी। लेकिन उससे पहले जो बजट आना है, जो उससे पहले अदम एतमाद की तहरीक से पहले जो बजट आना है, ये सारा मामला उस वक्त मशकूक हुआ जब हकूमती अरकान की शिरकत जो है उसने इस सारे मामले के अंदर इस हद तक कंट्रोवर्सी पैदा कर दी कि हुकूमत की वो बात जिसमें हुकूमत कहती है कि जी हमारे नंबर गेम्स पूरे हैं और बजट पास हो जाएगा, अभी तो अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई और उससे पहले अदम एतमाद की तहरीक से पहले बजट पेश होगा, तो बजट के दौरान अगर ये अरकान असम्बली हुकूमत के अरकान असम्बली ने हुकूमत को वोट ना दिया तो इसका मतलब बजट भी पास नहीं होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये IMF का बजट है और ये बजट IMF की मजबूरी है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मजबूरी नहीं है, ये IMF की मजबूरी है और IMF इसको पास करवाएगा। दूसरी जानिब ये जो शिरकत थी, इस शिरकत के बाद अब ये बात जो है वो ये रूमर्स जो हैं वो सर्कुलेट करना स्टार्ट हो चुके हैं, ये शुरू हो चुके हैं कि बहुत से ऐसे अरकान असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर 2018 में इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं और उसके बाद सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के मेंबर बने, अब वो बहुत से नाराज़ अरकान जो हैं वो अपोजिशन के साथ बैठकर इस बारे में जो है वो अपनी आइंदा की जो स्ट्रेटजी है, जो अपने मुस्तकबिल की जो स्ट्रेटजी है उसको हतमी शक्ल देना चाह रहे हैं और वो इस बारे में फैसला कर चुके हैं कि वो हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से मुस्तकबिल के अंदर अब कोई इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो अपोजिशन के टिकट के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। नूर आलम खान साहब भी उसमें मौजूद थे, पीर सैयद इमरान शाह वली, उसके बाद जी वो ख्वाजा आसिफ साहब, वो राना तनवीर साहब, उसके बाद वो बिलावल साहब, इल्हाज शेख रुहेल असगर, अयाज सादिक साहब, ये सारे जितने भी अरकान असम्बली हैं, ये उसमें सरदार इरफान डोगर साहब, उसमें जितने भी अरकान असम्बली थे वो शरीक थे। उसमें अपोजिशन के रहनुमाओं ने शिरकत को यकीनी बनाया। 40 अरकान असम्बली का ये अशाइया था, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत के अरकान असम्बली भी उसमें मौजूद थे। 3 से 4 अरकान असम्बली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो है वो मौजूदा जो मेंबर है नेशनल असम्बली के, वो भी मौजूद थे, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो रहनुमा है वो नूर आलम खान साहब हैं, जो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कभी रुकने कौमी असम्बली हुआ करते थे। तो जब उनसे पूछा गया शेख रुहेल असगर साहब की जानिब से, इल्हाज शेख रुहेल असगर साहब जो नून लीग के रुकने कौमी असम्बली हैं, जब उन्होंने ये बात पूछी कि आप जो है वो मुस्तकबिल में किस जमात से अपना इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो मौलाना फजल रहमान साहब के भाई हैं, मौलाना ताउर रहमान साहब जो सेनेटर भी हैं, उनके साथ जी मेरा राब्ता हुआ है और उनके साथ जो है वो मेरी मुस्तकबिल की जो स्ट्रेटजी है उसके हवाले से मैंने एक लाहे अमल तश्कील देने का ऐलान किया है, लाहे अमल बनाऊंगा। और मुस्तकबिल में ये बात की जा रही है कि नूर आलम खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी नहीं जाएंगे, बल्कि वो जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे, ये बात की जा रही है। सबसे पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए 2018 के इंतखाबात से पहले, और अब वो जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम में जाने का ऐलान कर चुके हैं। दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन को वाजे किया। 27 फरवरी को जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान किया था कि 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च किया जाएगा, जबकि अपोजिशन की जो दूसरी जमातें हैं मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम, उन्होंने ये ऐलान किया था कि 23 मार्च को लॉन्ग मार्च किया जाएगा। लेकिन इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, जो साबिक वफाकी वजीर हैं, उन्होंने शाहजेब खान ज़ादा साहब जो सीनियर एंकर पर्सन है, उनके प्रोग्राम में, उनके टॉक शो में आकर ये बात कही कि जो पीपल्स पार्टी ने डेट अनाउंस की है वो डेट बहुत साजगार है, वो वक्त बहुत साजगार है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ये हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें अवेल करना चाहिए। और हो सकता है कि 27 फरवरी की जो डेट दी गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लॉन्ग मार्च की, इस डेट के ऊपर
جو ہے وہ باقی جو بقیہ جماعتیں اپوزیشن کی وہ بھی متحد ہو جائیں اور اس کے بعد 27 فروری کو ہی تمام اپوزیشن کی جماعتیں متفق ہو کر حکومت کے خلاف باہر نکلیں. اور نواز شریف صاحب کا جو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ فون پر جو رابطہ ہوا اس میں نواز شریف صاحب نے اور فضل الرحمان صاحب نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے. لانگ مارچ اور عدم اعتماد کے حوالے سے ایک جو نئی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے اس کے اوپر اب منوعن عمل کیا جائے. نواز شریف صاحب نے فضل الرحمان صاحب کو ہدایت کی کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو اس بات پر قائل کرنا ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر بھی پروٹیسٹ کریں اور اسمبلی کے باہر بھی پروٹیسٹ کریں. اور یہ بجٹ جو پاس ہوگا اس سے حکومت کی مشکلات میں کس حد تک اضافہ ہوگا یہ میں آپ کو آگے جا کر نیکسٹ ویلاگ میں بتاؤں گا کہ یہ حکومت کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ثابت ہو سکتا ہے. دوسری جانب جو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے جی اس کو تو نہیں چھیڑا جائے گا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس بات کو جو ہے وہ یقینی بنا چکے ہیں. جب کچھ سورسز سے بات ہوئی, جب کچھ صحافتی حلقوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کے لیے ہمارے پاس نمبر گیمز پورے ہیں اور عدم اعتماد کے لیے ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے نمبر گیمز کے ساتھ ساتھ حکومت کے بھی کچھ اراکین اسمبلی جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کے حق میں ہمیں ووٹ دیں گے. اور دوسری ایک اور بات جو میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ڈوبتی کشتی جو ہے اب اس سے کون چھلانگ لگائے گا یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ فیصلہ عدم اعتماد والے دن بھی ہوگا. لیکن ایک بات جو بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے وہ یہ کہ عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں جس طرح جام کمال صاحب فارغ ہوئے تھے اسی طرح عمران خان صاحب جب فارغ ہوں گے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی جماعت سے ہی ایک کینڈیڈیٹ اٹھے گا اور وہی پرائم منسٹر بنے گا. اپوزیشن نے ابھی جو ہے وہ فی الحال یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی ہم نے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ نہ تو کھڑا کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی گورنمنٹ بنانی ہے کیونکہ ابھی جو حالات ہیں اپوزیشن سمجھتی ہے کہ وہ سازگار نہیں ہے اور وہ حکومت بنانے کے حق میں نہیں ہیں. اس لیے اپوزیشن اس بات کو ترجیح دے رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کرنے کے بعد ان کی جماعت سے جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہی وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوگا. اور ہو سکتا ہے مائٹ بی پاسبل کہ جام کمال صاحب کے ساتھ جو ہوا عمران خان صاحب کے اوپر اتنا پریشر بلڈ اپ کر دیا جائے کہ ان کو مجبوراً جو ہے عدم اعتماد کے ذریعے گھر جانا پڑے اور ان کو فارغ ہونا پڑے اور اپنی کرسی چھوڑنا پڑے. دوسری جانب جی عدم اعتماد کے لیے بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں اور کچھ سرپرائز بھی ہو سکتے ہیں. اس صورت میں کہ جب حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعتیں ان کو مکمل طور پر سپورٹ کرنے کا اعلان کر چکی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے پارلیمنٹ کی راہداری میں جب حکمران جماعت کی اتحادی جماعت گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی رکن سائرہ بانو جب انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر لفظی وار کیے ان کے اوپر تنقید کی اور ان کو جو ہے ان کی سٹیٹمنٹس کو بچگانہ سٹیٹمنٹس قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی صفوں میں کھلبلی مچ چکی ہے اور حکومت کے اراکین اسمبلی جو بڑی تعداد میں اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہے وہیں پر اتحادی جماعتوں سے بھی ایسے اراکین ہیں جو سرپرائز دے سکتے ہیں عمران خان صاحب کو اور بہت ہیوی قسم کا سرپرائز دے سکتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کو ابھی بظاہر اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو عدم اعتماد کی صورت میں جو ان کے اراکین اسمبلی کس حد تک جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں اور کتنے اراکین اسمبلی جو ہیں وہ اپنی وفاداری بدل سکتے ہیں کیونکہ ایٹ دی اینڈ وہ ہوتا ہے جو اوپر سے اشارہ آتا ہے اور اشارے کے ذریعے ہی یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی. اس کے بغیر یہ ساری چیز جو ہے وہ کہیں بھی اس کی پاسبلٹی نظر نہیں آتی. لیکن جو اشارے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ پاکستان کی سیاست کے اندر بہت میٹر کرتے ہیں اور اشاروں کے ذریعے ہی پاکستان کی سیاست میں یہ سارے جو ہے وہ کھیل کھیلے جاتے ہیں. جب اشارہ ملے گا تو عدم اعتماد کی تحریک بھی کامیاب ہو جائے گی, اس میں تو کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے. اور عدم اعتماد کے لیے بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جب یہ شیخ روحیل اصغر صاحب کی جانب سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا تھا تو الحاج شیخ روحیل اصغر صاحب جو جن کا بڑا نام تھا ماضی کے اندر اور میرے فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے بڑے اچھے ریلیشنز بھی رہے, ابھی بھی بہت اچھے ریلیشنز ہیں. الحاج شیخ روحیل اصغر صاحب جو ہیں وہ ایک وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے اور اس وقت وہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے بلاول صاحب بھی اس عشائیے میں شریک تھے تو انہوں نے بلاول صاحب کے سامنے محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کا
तस्करा किया, उनकी जो है वो उनकी लॉयल्टी, उनकी कमिटमेंट जो अपनी पार्टी के साथ थी उसके ऊपर तस्करा किया। और उन्होंने कहा कि मोहतरमा शहीद जो हैं वो एक बहुत जो है वो सुप्रीम लीडर थी, बहुत अजीम लीडर थी, और उन्होंने जमहूरियत के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी, इवन कि डिक्टेटरशिप का भी उन्होंने डट के मुकाबला किया। तो वो जो है वो कभी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, इल्हाद शेख रुहेल असगर साहब, और उस वक्त वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बड़े क्लोज कंसीडर किए जाते थे, क्योंकि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग है, और वो माजी से जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है रुहेल असगर साहब। तो इस वक्त जो है ना वो हुकूमती सफ़ों में खलबली मच चुकी है, और हुकूमत के अरकान असम्बली का अपोजिशन के अशाइये में शिरकत करना ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और दूसरी जानिब जो अदम एतमाद से पहले बजट आ रहा है, बजट के दौरान क्या होता है ये सूरत हाल भी देखने वाली होगी, और उसके बाद जो अदम एतमाद की तहरीक आएगी उसमें इमरान खान साहब का अगर बचना मुश्किल हुआ तो उनको उनके अपने अरकान लेकर डूबेंगे, जिसका उनके अपने रुकन ने इजहार किया, अपनी जमात के रुकन ने इजहार किया, जो इनके साबिक सेक्रेटरी इत्तलात हैं अहमद जवाद साहब, जो आजकल बड़ा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द खुशामद वाले लोग आ चुके हैं, जो इनका सभा सत्यानाश कर रहे हैं, जो इनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब को इस बात से बिल्कुल जो है वो खाइफ करना चाहते हैं कि वो मुल्की तरक्की के ऊपर तवज्जो दें, वो मुल्की मामलात के ऊपर तवज्जो दें, वो मुल्क के अंदर जो अनस्टेबिलिटी है ये जो है वो मैशत के हवाले से उसके ऊपर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का ध्यान हटा दिया गया है, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वक्त है कि वो डिलीवर करें, लेकिन उनको डिलीवर नहीं करने दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो खुद अपनी गलतियों और कोताहियों से मार खाएंगे। उन्होंने बहुत सी जो चीज़ें हैं उनका उसके खदशे का इजहार किया, इनकी अपनी जमात से आवाज़ें उठ रही हैं, और अदम एतमाद की तहरीक का जो पहला मरहला होगा उसमें आपको सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। उसके बाद वही होगा जो इशारा होता है, और इशारा ही पाकिस्तान की सियासत में मैटर करता है। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।